Hi guys! So, mingining bengi, another kalokohan na naman ang kakatamong gawan kaning Plaza Mine. Hey, may good evening. May atso kami ngayon kayong Plaza. May kayabe ko rin. Ayan. Hi Jeffrey, new. Say hi. Ay, marine pa ini. Pero totoo na yan alang marine talaga nga na kayo. Magkatuwa na Sabyang kasi. kay tamburi na. May sabihan mo ning Ay, burin. sabyang ke. Nino, may sabi mo. Ay, yali ke. O, alin na may sabi. So, itapin na, manalbe kaming, ayan, volleyball, naman biyasa. Mamiyalungan mo. May pakarine, may barangay da. So, itapin. May albe nyo kaming manalbe. Hi, Jeffrey! Ay, karine na pa yun eh. So, pangaras kayong part ay ni guys, may expect talaga na sobrang intense in laban. Just ko lang mo itsura Trisha Ken. Kasi yung score talaga guys, deadlock, bulak, maklak, karang mag-volleyball king Conception. Kaya ayan, mga karugan ini, kuha na naman yung pili king sobra na intense. So, ayan, bala kung miterak yan Mitera, yan na may siklod na yan. Kasi king 10:59 ning kabengyan king Conception, may sumpunging anak ayan, Lanyo kanya yan, kakaterak ng mga takid pa yan. Ita, may takid na king kulkul yan, diba? Sabi ko na kayo, kasi may sumpunging anak ayan. Yan king kasumpunga na pa yan guys. May balugse na ing bag na. Ita, may balugse na. So ayan king kakabalugse na pulutan ko sana. May kuha na rin, di ba? Kay pagpagan na rin sarili na. So king kasayahan ming ayan, king kabengyang ayan guys. May expect talaga na akit miya ing metong nga tao nga ini. Just ko sobrang hangaan dereng alawang tao. Ing tao ngayon alway kay ini. Ayan Ayan ang amanong ko kayo guys. Just ko king sobra kadunupan na yan. Ay, may malimos yan para ating saling kanan. Ing salin na palang kanan kin guys kay chicken skin. Ita king kasobrahan na kin chicken skin, may glupang chicken. So ayan kayo ni guys, uling ala na kaming balong pamanggawan talaga king balen king plaza guys. May isipan ming miglakad-lakad namo kasi absi na kami uling mo itsura yan ni Jeffrey. Tapos may paras ka ako bilis. Kabilis naman yung transition guys. So ayan, so king kakalakad ming ayan ating misabi ka ako Jeffrey. Ating may kwento ba? Itang nilob kami nandun. Edi may minalbe kaming Rizal. Ken, may kwento ko. May panalbe kaming Rizal be. May kwento ng Rizal, di ba? May panalbe. Milyari ka, may patondo ko ba? May patondo ko, yung milyari. May palakpakan ng mestra. May pakirot ba? May kipalakpak din. Kasi mapay ko apa nagkasimam. Normally, ay just kami drop ko ngayon oras. Di ba? So, ayun, for the buraw na naman ang person. So, king part na ngayon ni guys, may nga danupan na ing tao. Luwen mo kanyan, kanya-kanya na lang laklak o katsura na pa yun may pagkalto naman to. So ayan Kenny, karakal may napayangan lalo na ini just ko katakong tao ni ini. May karakal cheese steak, vegetables. Just ko basta may samot-samot sari ing pengan. So ayan mag-post pa kami ken balam talaga may totong vloggeries na ni. So ngayon ayan maglawat kami pang kanan dapat ken kaya lang wala ng budget. So ayan, mag-post naman yun, makatula pa king sarili ng itsura. So ayan, may harap may king pinaka-famous king grupo. Yan idoik. May papatay pa kin kasi ala ng pera ng pangburidang saluan. Nay. May lipat mo na yung camera, may balik na ka ako, Diyos ko. Tikman na natin. First bite. Thank Mama Mary. Sorry. So, itapin guys, ayan, kahit sobra na kami kabsi king panahon na yan, king kabengyan na yan, pa rin patugot na laklak ing tao nga rin So ito guys, ang gana mo kaya yung video ngayon may napakakaba kasi ala naman ding silbi, diba? Ayan, kakapangan na naman chicken skin kaya maglupang chicken. Bye!